प्रभु कभी तो बांगा होल बाको अक्का दाड़ी कर देते कहना चिरा से कहना ना असत्य जा चिरा जे तो सरे बड़ा है जे सत्य जा जहां ठीक उनका के जहां सरे बड़ा है सत्य प्रचार जहां सरे अरे प्रचार ताकि के बात कर उनी तो कोई बाको पड़ दाड़े हालेलुया हालेलुया আমরা বুঝতে পারছি अब उन बुझ दाड़े कना तो आसो प्रभुर इच्छा के बुझी तो देला प्रभु इच्छा बन चेक करा हम बुझा प्रभुर इच्छा की प्रभु इच्छा तो चे যেন আমরা সত্যকে জানি যেমন আবু সরি আপন চিনো আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি अब परागत पन्यामा कदा কতজন বিশ্বাস করে পরিত্রাণ পেয়েছি ফিরাউন প্রতি করা যে পরাগত পন্যাमा कदा আমেন আমেন হালেলুয়া हालेलुया তাহলে এটাও বিশ্বাস করো তাহলে নোয়া প্রতি হবে সত্য তোমাকে জানতে হবে সরিয়া তো আপে বড়া হিউ আর তাপিয়া সত্যে তোমাকে চলতে আর হবে ওনা সরি আর তাড়াম হিউ তাপিয়া আমেন আমেন হালেলুয়া हालेलुया हालेलुया আসো আমরা প্রভুর বাক্য জানি देला अब प्रभु बकर बसनो সত্যকে জানতে सरिया बड़ा हिउ সত্যের জন্য আমরা ক্ষুধার্ত হব सरिया लगे ते तांगो पे প্রভু বলছে সত্য জানবে प्रभु में तो सरिया पे बढ़ाया আর সেই সত্য তোমাদেরকে স্বাধীন করবে। और ओना सरिया के पे तो सदिन पिया যারা সত্য জানবে না जहां सरिया बको बढ़ाया তাদের জন্য একটা বাক্য বলে শেষ করব। उनको लगे ते बेटा बको में ना तीन मुचदा মত্তি 7 অধ্যায় 21 পদ থেকে পড়ে নেবে তোমরা और मत्ती 7:21 21 कली कोन पे पढ़ावी दीजोगा এখন पढ़ा দরকার নেই नहीं तो पढ़ाओ या तो कर बनवा তোমরা পড়ে নিবে मैं आपे तो पढ़ाओ दूंगा ওখানে লেখা আছে पढ़े वाला कना যত লোক আমাকে হে প্রভু করে जहां तिना होड़ के इन तो हे प्रभु में ते को मेतया তারা সকলেই যে স্বর্গে যাবে उनको जो तो होड़ के जे शर्मा को चला ওইরকম না उनका तो बांग কিন্তু যারা পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে তারা যাবে मेरकन जहां बाबा ईश्वर सना को पुरवा उनको के शर्मा को चला পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা কি बाबा ईश्वर सना तो के যেন সবাই পরিত্রাণ পায় जेमन सनाम को के परांगत को न्या যেন সবাই মন পরিবর্তন করে जेमन सना को मन को अचू আর সত্যের তত্ত্ব জ্ঞান और शरीर ना घेर खदरी को बढ़ा दड़या অর্থাৎ সবাই যেন শরীর শিক্ষাতে চলে अर्थात तो होड़ के जेमन शरीर शिक्षित को तड़ा শরীর শিক্ষাটা গৌরব ব্রহ্মের ব্যক্তিগত বিষয় নয় शरीर शिक्षित तो गौरव ब्रह्म व्यक्तिगत विषय तो बांग कना এটা হচ্ছে বিবলিক্যাল नुआ तो कना बाइबल खोल এটা হচ্ছে প্রভু नुआ तो कना प्रभुआ এটা पवित्र আত্মা नुआ तो प्रभु पवित्र आत्मा আর এটাতে সবাই যেন চলে और नुआ रे सनाम को जेमन को तड़ा এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা नुआ तो कना ईश्वर इच्छा আর যিশু বলছে और जिसे मैंने दा যারা পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে जहां बाबा ईश्वर सना को पुरवा তারাই স্বর্গে স্থান পাবে उनको के शर्मा रे ठाव को न्यामा ওই সময় অনেকেই বলবে उनको आइबा हड़ को मेना বলবে হে প্রভু इनको मेना ए प्रभु আমরা তোমার নামে অত গির্জা প্রার্থনা করেছি ए प्रभु हमार जो तो नुले लगे जे प्रार्थना অত किदा আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করেছি तिना हाड़ा हाड़ा ले कमी कदा কত কি আমরা ভাববানি কথা বলেছি असिना अलग नबी कथा ना रोड कदा হ্যাঁ আমরা কত রোগীদেরকে জন্য প্রার্থনা করেছি तिना अलग रोगी को लगे प्रार्थना कदा কত দাসনুন নিয়ে আমরা ম্যাজিক দেখিয়েছি अतिना दासुन मत अले म्यूजिक ले दिखाओ कदा আমরা কত কি করেছি अले तिना किछु ले करावा कदा আর আমরা স্বর্গে স্থান পাবো না और अलगे शर्मा रे ठावाले न्यामा প্রভু বলছে प्रभु मैंने दा তখন আমি পরিষ্কার ভাবে বলবো उन्दो इंदो पूरा खर्चा पर तीन में तापिया হ্যাঁ আমি তোমাদিগকে কখনো জানি না उन्दो में तापिया इंदो 30 हो गए बचने हो कटिया ধর্মচারীরা ए बेधर्म को আমার নিকট হইতে দূর হও ई खन तो दूर फरा को पे আমি তোমাদিগকে কখনো চিনি না इंदो 30 हो गए बचने हो कटिया ভালো লাগবে वैसे मुझवा তখন এরকম কথা যিশুর মুখ থেকে শুনতে उन्दो नोका जिसो मता को नोकर कथा रोड दो ठीक है मजवा এই জন্য বলছি ओना ती मैंने दा এখনো সুযোগ আছে नी तो दाव में ना মন ফিরাও मोना चुर पे ফিরে আসো रोड़ी जू पे ছাড়ো ওইসব নিজের মনের মধ্যে উল্টাপাল্টা চিন্তাধারা और आप मने भीतर ना उल्टे पलटा चित्त धारा धड़ा करी का पे ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসো और ना भूल धारणा को रोगी जू पे সত্যকে চিনো सरिया चिन्ह पे প্রভু আজ তোমাদেরকে ডাকছে प्रभु देह पे हो पे कना প্রভু আহ্বান করছে प्रभु हो पे कना সত্যকে চিনো सरिया चिन्ह पे স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট शर्मा राज्य सूर कना সুসমাচারে বিশ্বাস করো सुसमाचार पतियो पे যিশুতে বিশ্বাস করো यीशु पतियो पे আমি যেটা তোমাদেরকে বলছি ठीक है जहां ले पिया তাতে বিশ্বাস করো हमारे पतियो पे প্রাণে বাঁচবে जीवन रे पे बांचा আর না হলে और बांखान সব हारिए বসে जो থাকবে तो आराते पे कहना তখন কাউকে দোষ দেবার সুযোগ পাবে না। उन ओकोय के दोष मा करिया दाव बांग नहीं पिया